नायब रावलपिंडी का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नायब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नायब की टीम 3 रोज पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा गिरफ्तारी के लिए नायब की टीम तश्कील दी गई है। गिरफ्तारी के लिए नायब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नायब रावलपिंडी का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नायब रावलपिंडी की टीम केपी भिजवा दी गई है। जराये के मुताबिक नायब रावलपिंडी का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नायब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। आपको खबर दें, नायब रावलपिंडी का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नायब रावलपिंडी का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नायब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। इस्लामाबाद धरने के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, पार्टी ओहदों में बड़ी तब्दीलियां। सलमान अकरम राजा पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बतौर वकील मैं अपना किरदार अदा करता रहूंगा। कानूनी कमेटी के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां जारी रखूंगा। काश मैं ये बात खुद बानी पीटीआई के सामने बयान कर पाता। जमहूरियत की जिद्दोजहद में पीटीआई के साथ वाबस्ता रहूंगा। साहिबजादा हामिद रजा पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा, पहले भी बतौर इत्तेहादी पीटीआई के साथ था, आइंदा भी रहूंगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कहा था डी चौक ना जाएं, मुज़ाकरात को मौका दें। कहा जा रहा था पंजाब से लोग नहीं निकले, इसलिए इस्तीफा दिया। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस हमारा आया था। साहिबजादा हामिद रजा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के चेयरमैन भी हैं। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। जराये के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मरकजी क़यादत की अदम मौजूदगी पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। इजलास में बैरिस्टर गौहर अली, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। बुशरा बीबी भी इजलास में शरीक हुई। इजलास में शदीद बहस व मुबाहिसा भी हुआ और मुमकिन गवर्नर राज के निफाज पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते। जराये के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद धरने में मुशावरत का फुकदान तस्लीम कर लिया गया। बुशरा बीबी ने कहा, ओहदों की बंदरबाट किसी सूरत कबूल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, सियासी कमेटी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी में क्या हुआ, ये जमात का अंदरूनी मामला है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हम पिछले 2 साल से हुकूमती फसायत का सामना कर रहे हैं। माजी में भी हम पर इल्जामात लगते रहे जो साबित न हो सके। बानी पीटीआई पर सियासी नौयत के केसेस बनाए गए हैं। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से वॉकआउट। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की है। बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। करारदाद के मतन में कहा गया कि पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली और वजीर CNW सलीम खोसा ने कहा कि पीटीआई की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात ने हमें उसके खिलाफ करारदाद लाने पर मजबूर किया। डॉक्टर मालिक बलोच का कहना है कि मैं पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत नहीं करूंगा। हमने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, इससे क्या हुआ? हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं? जमीयत उलमा इस्लाम के रुकने सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी की करारदाद की सख्त मुखालफत। कहा, हमें बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। वफाकी काबीना के अक्सर अरकान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत की जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है, वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ, तहम गवर्नर राज लगाने के हवाले से गुफ्तगू हुई।
کچھ ارکان نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی حمایت اور کچھ نے مخالفت کی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا اٹک سے 11,500 کے قریب افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے 950 افراد گرفتار کیے گئے۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے جانے کے بعد کارکنان بھی چلے گئے تھے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد اور ملک بھر میں اینٹی رائٹ فورس قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں وزیراعظم کو دھرنوں اور احتجاج میں سرکاری املاک اور پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر حملے پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا فورس کو بین الاقوامی طرز پر پیشہ ورانہ تربیت اور ضروری ساز و سامان سے لیس کیا جائے، مسلح افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد کی طرف لشکر کشی کر کے ملک بھر میں انتشار کی فضا پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کیسے انقلابی ہیں جو اس ملک کی تباہی اور انتشار پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پر لشکر کشی کرنے والے شرپسند ٹولے کے خلاف فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ ویلکم بیک۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی قیادت میں اختلافات بات استعفوں تک پہنچ گئی۔ کوئی بھی ناکامی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔ کون سا لیڈر احتجاج میں کیوں شامل نہ ہوا وجہ نہ بتا سکا۔ تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے لیکن مرکزی قیادت سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام اور ارکان پارلیمنٹ منظر سے غائب رہے، جس پر کارکن شدید غم و غصے کے اظہار کے بعد سیکرٹری جنرل سمان اکرم راجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی پی ٹی آئی کور اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تو اسے فائنل کال کا نام دیا گیا۔ تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں نے کارکنان اور عوام سے احتجاج میں شرکت کی اپیل کی۔ 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی قیادت میں پشاور سے چلنے والا قافلہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوا۔ 26 نومبر کی رات ہی حکومت نے اسلام آباد کو مظاہرین سے خالی کروانے کا فیصلہ کیا۔ سخت کارروائی کے بعد جن ایونیو کو مظاہرین سے خالی کروا لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی اسلام آباد سے نکلے اور ہری پور جا پہنچے۔ پی ٹی آئی کے کارکن تو بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے لیکن پارٹی کی مرکزی قیادت منظر سے غائب رہی۔ عوام سے اسلام آباد پہنچنے کی اپیلیں کرنے والے چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم کہیں نظر نہیں آئے۔ سابق صدر عارف علوی، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، اسد قیصر، علی محمد خان، تیمور سلیم جھگڑا، حماد اظہر، زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا جیسے بڑے بڑے نام احتجاج سے غائب رہے۔ جنید اکبر، شہرام ترقی، عاطف خان، مشتاق غنی، شاندانہ گلزار احتجاج سے دور رہے۔ ارکان قومی اسمبلی ثناء اللہ مستقل، نثار جٹ، لطیف کھوسا اور جمشید دستی بھی اسلام آباد احتجاج میں کہیں نظر نہ آئے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر، حافظ فرحت عباس، رانا آفتاب بھی اسلام آباد نہ پہنچے۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما نے اسلام آباد آنے کا راستہ نہ ملنے کا بتا کر جان چھڑوائی تو کوئی احتجاج کی جگہ سے سیلفی اور ویڈیو بنا کر چلتا بنا۔ پارٹی رہنماؤں کے اس رویے پر تحریک انصاف کے کارکن شدید ناراض ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک کہتے ہیں پارٹی قیادت نے قوم سے وعدہ کیا تھا اپنے قافلے لائیں گے اور لیڈ کریں گے، لیکن قافلے تو دور کی بات خود بھی نظر نہیں آئے، خاص طور پر پنجاب کے قیادت جنہوں نے واٹس ایپ گروپس میں اعتماد دلایا تھا کہ وہ اپنے قافلوں کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن بعد میں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ شاہد خٹک نے کہا میری پارٹی کے کارکنان کا خون اتنا سستا نہیں کہ اس سے بھول جاؤں۔ بانی چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہے اور ان کی رہائی کی تحریک کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ قیادت اگر بزدل یا خوفزدہ ہے تو وہ، لیکن میرے کپتان کی قوم بہادر اور غیرت مند ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں احتجاج پر بانی سمیت پی ٹی آئی رہنما اور ہزاروں کارکنان کے خلاف راولپنڈی، اسلام آباد میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت 11 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات میں بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص نامزد ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی مقامی قیادت سمیت ہزاروں نامعلوم افراد بھی مقدمات میں نامزد کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں، اغوا، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ مقدمات تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالہ، کھنہ، شمس کالونی، ترنول، نون، نیلور میں درج کی گئی۔ راولپنڈی میں صادق آباد، نصیر آباد اور واہ صدر کے تھانوں میں درج مقدمات میں بھی بانی پی ٹی آئی، علیمہ خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور سمیت اہم رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا۔ 24 نومبر کے احتجاج میں گرفتار 198 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملزمان کو راولپنڈی کی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ 109 کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 7 مختلف تھانوں سے 325 ملزمان کو اے ٹی سی میں پیش کیا گیا ہے۔ تھانہ دھمیال سے 8، سعد کباز سے 104 اور تھانہ نیو ٹاؤن سے
79 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। चकवाल के थाना ढड़ियाल से 46 और वारिस खान से 12 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना धमियाल, सादकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, नसीराबाद और ढड़ियाल में मुकदमा दर्ज हैं, जिन पर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। खबर दें आपको, डी चौक आने वाले रास्ते एक बार फिर कंटेनर्स लगाकर बंद। खैबर प्लाजा और नादरा चौक से आने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। डी चौक से रेड जोन जाने वाले रास्ते पर पहले से कंटेनर्स मौजूद हैं। आपको बताएं, खैबर प्लाजा से डी चौक आने वाले रास्ते को एक बार फिर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। नादरा चौक से डी चौक आने वाले रास्ते को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। डी चौक से रेड जोन जाने वाले रास्ते पहले से ही कंटेनर्स लगाकर बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान 1,59,000 की हद अबूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। 100 इंडेक्स ने 1,59,000 की हद को भी छुआ। 100 इंडेक्स ने 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज तारीखी दिन था। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़राअत पर टैक्स लगाने पर काम कर रहे हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ एक्सपोर्ट बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से मार्केट का एतमाद बढ़ा। सोशल मीडिया पर मुल्क को बुरा भला कहने वालों को स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर से पता चल गया होगा कि मुल्क के हालात शायद इतने बुरे और कशीदा नहीं जितनी हमारी सोच है। आइंदा 1.5 साल में महंगाई 7 से 8% रहेगी, तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है स्टॉक मार्केट आज 1 लाख पॉइंट्स को अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में सारी टीम की काविशें हैं, ये सब टीम वर्क के नतीजे में मुमकिन हो सका। पाकिस्तान ऐसा ऐसा अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। मांगे तांगे से काम नहीं चलेगा, खुद वसाइल पैदा करने होंगे। सनत, ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेगा। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन है। माजी में अच्छे मंसूबे आए मगर उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। हमें मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने हैं।